इतिहास में ना कुछ ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे ही वली जिनकी नज़र में ऐसा जलाल था, ऐसी आग थी कि हवाएं तक कांप उठती थीं। लेकिन उसी रौब के पीछे एक ऐसा सब्र छुपा था जिसने इंसानियत को हैरत में डाल दिया। आज हम हज़रत मखदूम साबिर कलिहरी की वही दास्तान समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स सब्र की इंतहा पर पहुंचकर एक ऐसी आग में तब्दील हो जाए कि उसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे भी जलकर राख हो जाएं। आखिर वो कौन सा रूहानी सफ़र है? आइए इस दास्तान में ज़रा गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है ज़हीरात की ज़मीन से। यहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसके किस्से आने वाली सदियों तक सुनाए जाने वाले थे। ये उस सफ़र की शुरुआत थी जो हमें सब्र और जलाल के बिल्कुल नए मायने समझाने वाला है। तो 1196 में उनका जन्म हुआ और नाम रखा गया अली अहमद। लेकिन वो आम बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनमें एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। दुनिया के खेल तमाशे में कोई दिलचस्पी ही नहीं। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी माँ बीबी हाजरा समझ गईं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। वो जानती थी कि इसकी रूहानी प्यास सिर्फ एक ही शख्स बुझा सकता है, और वो थे उनके भाई महान सूफी संत बाबा फरीद। तो बीबी हाजरा अपने बेटे को लेकर पाकपट्टन पहुंची, और जैसे ही बाबा फरीद की नज़र अपने भांजे अली अहमद पर पड़ी, वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, आओ अहमद, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। एक वली ने दूसरी नज़र में ही पहचान लिया था कि उनके सामने वो हीरा है जिसे बस तराशने की ज़रूरत है। और बस यहीं से अली अहमद की जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे बड़े इम्तिहान की शुरुआत हुई। एक ऐसी आजमाइश जिसने उन्हें वो नाम दिया जिससे आज दुनिया उन्हें जानती है। एक ऐसा इम्तिहान जिसने सब्र के मायने ही बदल दिए। बाबा फरीद ने अपने खानका के लंगर की चाबियां ली और उन्हें अली अहमद के हवाले कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया, अहमद, आज से लंगर खाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। बस ये ध्यान रखना कि कोई भूखा ना जाए। अब यहीं से वो वाकया शुरू हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अली अहमद ने इस हुक्म को लफ्ज़ ब लफ्ज़ माना। उनके जहन में ये बात बैठ गई कि हुक्म खाना बांटने का है, खाने का नहीं। अगर वो उसमें से एक दाना भी खाते तो ये अमानत में खयानत होती। और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 12 साल तक चला। सोचिए जरा, दिन भर वो हजारों लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाते, और रात को चुपके से जंगल जाकर जंगली पत्ते और फल खाकर गुजारा करते। लंगर का एक दाना भी हल्क से नीचे नहीं उतारा। जरा इस मंजर को तसव्वुर कीजिए। एक तरफ वो इंसान जिसके पास हजारों लोगों के खाने का भंडार है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो खुद भूखा है। सब यही समझते रहें कि अरे लंगर का इंचार्ज है, खूब खाता पीता होगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस पर्दे के पीछे सब्र का एक पहाड़ खड़ा हो रहा था। 12 साल गुजर गए। जब उनकी माँ बीबी हाजरा उनसे मिलने वापस आईं तो अपने बेटे को देखकर उनकी चीख निकल गई। वो एक चलते फिरते कंकाल बन चुके थे। जब बाबा फरीद को पूरी हकीकत पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली अहमद को गले से लगाया और कहा, अहमद, तूने तो सब्र की इंतहा कर दी। आज से ये दुनिया तुझे साबिर के नाम से जानेगी, यानी सब्र करने वाला। लेकिन ये 12 साल की भूख, ये इम्तिहान तो बस एक तैयारी थी। असल आजमाइश तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि सब्र ने साबिर के अंदर एक ऐसी रूहानी आग पैदा कर दी थी जिसे अब काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। बाबा फरीद ये जानते थे कि साबिर का जलाल, उनकी ये रूहानी ताकत अब खानकाह की 4 दीवारी में नहीं समा सकती। लिहाजा उन्होंने साबिर को कलियर जाने का हुक्म दिया। कलियर जो उस दौर में गुनाहों और नाफरमानी का गढ़ माना जाता था। ये ऐसा था जैसे सबसे मुश्किल मोर्चे पर अपने सबसे ताकतवर सिपाही को भेजना। कलियर पहुंचकर हजरत साबिर ने लोगों के ताने सुने, उनका मजाक सहा, लेकिन सब्र का दामन थामे रखा। पर हद तो तब हो गई जब जुमे की नमाज के वक्त उन्हें मस्जिद से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। बस यही वो पल था जब सब्र का पैमाना छलक गया। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने अपनी जलाल से भरी नजरें पूरे कलियर शहर पर डाली और आसमान की तरफ देखकर कहा, जब मेरा रब यहाँ नहीं बसता तो फिर यहाँ कोई नहीं बसेगा। और फिर जो हुआ उसे बयान करना भी मुश्किल है। कहते हैं कि जमीन में एक जलजला आया और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर, इमारतें,
لوگ، بازار، سب کچھ پلٹ گیا، جیسے کسی نے ایک چادر کھینچ لی ہو۔ جہاں کچھ دیر پہلے ایک آباد شہر تھا، وہاں اب صرف ویرانہ اور دھول تھی۔ اس بھیانک واقعے کے بعد حضرت صابر پاک دنیا سے جیسے پوری طرح بے خبر ہو گئے، اور یہیں سے ان کی زندگی کا آخری اور سب سے رہسیمئی دور شروع ہوتا ہے۔ ایک بار پھر 12 سال۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک گولر کے پیڑ کی ٹہنی پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور پورے 12 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے، نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ سوئے۔ ان کا جلال، ان کی تپش اتنی بڑھ گئی تھی کہ میلوں دور تک کوئی جاندار چیز ان کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی تھی۔ 12 سال اور گزر گئے، تب روحانی اشارے پر ان کے ایک مرید شمس الدین ترکپانی پتی وہاں پہنچے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کا کلام سن کر حضرت صابر کے جسم میں حرکت ہوئی، اور دھیرے دھیرے ان کا وہ جلال، وہ آگ جمال یعنی رحمت میں بدلنے لگی۔ اپنی زندگی کا آخری وقت قریب جان کر حضرت صابر پاک اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ لیکن اب ایک اور عجیب مشکل کھڑی ہو گئی۔ ان کے جسم کے آس پاس اتنی زیادہ روحانی تپش تھی کہ کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر ان کا انتم سنسکار کون کرے گا؟ اور تبھی سب نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک نقاب پوش گھڑ سوار آ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخص پر اس تپش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے آگے بڑھا، اس نے خود حضرت صابر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر نماز جنازہ کی امامت کی۔ نماز کے بعد شمس الدین نے اس گھڑ سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور سامنے کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ چہرہ خود حضرت مخدوم صابر پاک کا تھا۔ مطلب جس کا جسم قبر کے اندر تھا، وہی باہر اپنی نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے شمس الدین کو سمجھایا کہ جو لوگ خود کو اللہ میں فنا کر دیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، وہ بس اپنے جسم کا پردہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی روح ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ صوفیزم میں اسی کو فنا فی اللہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ آج 700 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن پیران کلیر میں ان کی درگاہ آج بھی موجود ہے۔ وہ گولر کا پیڑ بھی آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ حضرت صابر پاک دنیا کو ایک سبق دے گئے کہ صبر کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اللہ والوں کا انادر کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی یہ داستان ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یقین اور صبر کی آخری حد کیا ہے، اور کیا واقعی اٹوٹ صبر سے ایسی کوئی شکتی حاصل کی جا سکتی ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہو؟